Hello guys, good evening. Welcome back again guys. Nagluluto tayo ng ulam for tonight. Actually naluto na, hindi magluluto pa lang. Yan guys, na-miss ko ang dinengdeng ng Ilocano kaya yan, dinengdeng tayo guys. Oops. Look at that, mga gulay, sitaw, talong, okra. Tapos yan may kamote. Sahog niya guys, dried na hipon, maliliit. Tapos may prenito tayong wings. Plano kong i-buffalo wings sana yan, pero tinamad na tayo. Okay na yan. Yan guys, amazing. Siyempre habang nagluluto, cut tayo. Yan. Fantastic. Ang sarap yan guys, lalo na ngayon maulan-ulan. Baka sabihin nila ulam ng pobre yan, pero dito ginto yan. Tas yan, yan. Okay guys, thank you.